निज पकेटरे एहाकु रखंतु 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिब जहा चाहिबे ताहा करिब। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउचंती तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटेई पारुनांती ताको निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा महिला निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा को पूरण करू तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिब। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा सुंदरी पड़िशा घर भाउज आपणक प्रेमरे दीवानी होइजिब पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिब। एही वशीकरण साहाय्यरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती निज पसंदर सुंदरी झियो को अति सहजरे पटेई पारिचंती। तेणु आपण भी गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु निज पकेटरे एही जिनिस रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिब निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिब। जेउ पड़िशा घर भाउज बा विवाहिता महिला को आपण दिन राति भाबुचंती सीए हाथ धरिकी रूम को डाकिब जहा चाहिबे ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, सुंदरी विवाहिता महिला को पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारू शक्तिशाली वशीकरण। एही वशीकरण केबे भी खाली जाएनी। जे भी एही वशीकरण को करिछि सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सुंदरी पड़िशा घर भाउज को अति सहजरे पटेई पारिछि, ताठारू मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु एही वशीकरण को आपण भाबी चिंतिकी करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। ठीक अछि, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता महिला उपरे आपण एही वशीकरण को गोटिए थर करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब। आपणकर सबु कथा मानिब, आपण ताकू जहा कहिबे सी करिब। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। आज्ञा हाँ, केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को मने मने भल पाउचंती से झियो आपणकू भल पाएनी आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एही परी परिस्थिति रे पड़िचंती जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झियो को पटेई पारुनांती तेबे आजी निज पकेटरे एही जिनिस रखंतु। से झियो निजे आसिब आपणक सहित कथा हेब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणकू न देखि रही पारिबनी। एही वशीकरण को प्रयोग करी आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी पटेई पारिबे, निज बसरे करि पारिबे, ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण विधि आपण केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई आपण एही भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी जीवेनी, शेष पर्यंत देखिबे, तेबे जाइकी आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण उपाय जानिबा पूर्वरु गोटिए कथा मने रखंतु, वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा नारी को
ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତି ସମୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏହି ବଶୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।